अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? अच्छी, मज़े की। गुड। अच्छा, छुट्टियों में आपने खेलने कूदने के अलावा पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो हम आज वाइद जमा रिवाइज़ करेंगे। पहले मुझे ये बताएं आप लोग कि वाइद किसे कहते हैं। वाइद क्या होता है? वाइद जब कोई एक चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं वाइद। अब आपके पास एक टॉफ़ी होगी तो आप कहेंगे तो एक टॉफ़ी है, ठीक है। और मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ चाहिए, जब आप मामा से कहते हैं ना मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ चाहिए, तो एक को आप कहेंगे टॉफ़ी, ज़्यादा होंगे तो आप क्या कहेंगे? टॉफ़ियाँ, मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ चाहिए, ठीक है। तो वाहिद का जमा मतलब होता है एक चीज़, जमा का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें। जैसे इंग्लिश में आप सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल्स कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास एक पेंसिल होगी तो आप कहेंगे पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल है। ज़्यादा होंगी तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास पेंसिलें हैं। तो ये जमा हो जाएगा। तो इस तरह हम वाहिद जमा करते हैं, एक चीज़ के लिए वाहिद और ज़्यादा चीज़ों के लिए जमा। तो आइए हम अपना ये सबक पढ़ते हैं और उसमें से वाहिद जमा को अलग अलग करते हैं। लिखा हुआ है, पढ़िए। वाहिद के गिर्द नीला और जमा के गिर्द पीला दायरा बनाइए। और ये तो बहुत आसान जुमला है, ये आपको पढ़ना आता है, ये सब बच्चों को पढ़ना आता है। ये एक भी पढ़ना आता है, आपने गिनती पढ़ी हुई है पहले। ये एक जूता है, ये जूते की तस्वीर बनी हुई है, ये एक जूता है। और नीचे लिखा हुआ है वो दो जूते हैं। आपने ये भी पढ़ा था, ये नज़दीक की चीज़ों के लिए और वो दूर की चीज़ों के लिए। अब ये जूते दूर पड़े हुए हैं ना, ये करीब है तो लिखा हुआ ये एक जूता है और वो दो जूते हैं। ये देखें, वो दो जूते हैं। एक होगा तो वाहिद, एक से ज़्यादा होंगे तो जमा। अब हमने क्या करना है? हमने वाहिद के गिर्द नीला। अब आपने एक नीली पेंसिल लेनी है, अपने पास एक नीली पेंसिल रख लें, ठीक है। नीले रंग की पेंसिल रखें और दूसरी आपने पीले रंग की, ये पीला मीन येलो, ठीक है। और नीली और पीली, ठीक हो गया। अब हमने किसके गिर्द? वाहिद के गिर्द, जो एक चीज़ है उसके गिर्द नीला दायरा लगाना है, ये नीला। और ये जमा के गिर्द पीला दायरा लगाना। अब चूँकि मैं अपनी किताब को ख़राब नहीं करूँगी, मैं इस पे आपको लिख के दिखाऊंगी। वाहिद के लिए मैंने ब्लू लिखा है, नीला लिया है। वाहिद, वाओ अलिफ बा हे और दाल, वाहिद, ठीक हो गया। और जमा जो है वो लिखूंगी लफ्ज़ में इस, ठीक है, इसी तरह पीले कलर से जमा। अब इसके नीचे मैं वाहिद के लिए लिख दूंगी जूता, जीम की आधी शक्ल, वाओ जोड़ा सा, जीम वाओ जो ते अलिफ्ता, जूता, जूता वाहिद है। और जब जमा बनाएंगे तो इसका एक असूल है कि आपने अलिफ को हटा देना है और उसकी जगह बड़ी ये लगा देनी है। अब हम लिख देंगे यहाँ से देख के, जीम वाओ जो ते बड़ी ये ते। अब हमने इस अलिफ को हटा दिया और बड़ी ये लगा दिया। बड़ी ये की आवाज़ क्या होती है? ए, जूते, ठीक हो गया। ये हमने पहला कर लिया। अगर दूसरा जुमला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ये एक बाजा है। ये देखें, ये बाजा बना हुआ है, ये एक बाजा है। वो तीन बाजे हैं। ये देखें, एक दो तीन, वो तीन बाजे हैं। अब तीन बाजे हैं। बाजा की जमा क्या होगा? बाजे। बाजा की जमा क्या होगा? बाजे। जूता की जमा क्या होगा? जूते। अब इसी तरह हम नीली पेंसिल से इधर लिख देते हैं बाजा, बे बा और जा, बाजा। और जमा के लिए हम पीला रंग इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे बा और जीम के साथ बड़ी ये लगाएंगे, जीम की आधी शक्ल और बड़ी ये जे, बाजे, बाजा, बाजे, ठीक हो गया। अब अगर हम अगला जुमला पढ़ते हैं, इसी तरह आपने सारे वाहिद जमा रिवाइज़ करने हैं, उनकी दोहराई करनी और पढ़ना है। ये एक पौधा है। ये देखें, ये एक पौधा है। वो चार पौधे हैं। आप देखें, गिनते हैं, चार ही हैं जी, एक दो तीन चार। अब पौधा क्या है? एक है तो वाहिद है, पौधा वाहिद है और पौधे उसकी जमा है।
الف کی جگہ پہ ہم نے بڑی یہ لگا دیا تو وہ جمع بن جائے گا۔ اسی طرح اب ہم یہاں لکھتے ہیں، اب ہم لکھتے ہیں نمبر 3 پہ پودا، پے کی آدھی شکل، پے کے ساتھ واو لگا، پو، دال الف دا، پودا۔ اب ہم نے پودے لکھنا ہے، وہ ہم پیلے رنگ سے لکھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا واحد کے گرد نیلا اور جمع کے گرد پیلا دائرہ لگائیں۔ یہ پے، واو، دال بڑی یہ دے، پودے، پودا اور پودے۔ اور آخری دیکھتے ہیں آخری کیا لکھا ہوا ہے۔ آخری لکھا ہوا ہے یہ ایک غبارہ ہے۔ غبارے سے تو آپ کھیلتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں نا، انہیں بڑا مزہ آتا ہے جب غبارہ پھلاتے ہیں۔ تو یہ ایک غبارہ ہے، غبارہ بیلون، وہ 5 غبارے ہیں۔ تو غبارہ کی جمع کیا ہوگا؟ غبارے۔ ایک ہوگا تو غبارہ، ایک سے زیادہ ہوں گے تو غبارے۔ 5 ہیں، نظر تو 5 نہیں آ رہا، وہ 5 غبارے ہیں۔ 1 2 3، مجھے تو 3 نظر آ رہے ہیں، 5 تو ہیں نہیں۔ اچھا ایسے کرتے ہیں ہم، ادھر ایک اور بنا لیتے ہیں اور ادھر ایک اور بنا لیتے ہیں اس طرح ہلکے سے۔ 5 غبارے ہیں، 1 2 3 4، 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ غبارہ واحد ہے اور غبارے اس کی جمع ہے۔ اب ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں ادھر غبارہ، غبارے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے واحد جمع پڑھے، ٹھیک ہے۔ واحد یہ ہوتی ہیں، یہ دیکھیں، جب کوئی ایک چیز ہوگی تو اس کو واحد کہیں گے، سنگولر۔ ایک سے زیادہ ہوں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پلورلز، جمع ایک سے زیادہ چیزیں، تو اس لیے ان کو واحد جمع بولتے ہیں۔ غبارہ، غائن، غائن کی آدھی شکل، بے الف، بے الف با، غبارہ، غبارہ۔ میں نے یہ نیلے رنگ سے کیوں لکھا؟ کیونکہ ہدایات تھیں، لکھا ہوا تھا واحد کے گرد نیلا اور جمع کے گرد پیلا دائرہ لگائیے۔ میں نے اپنی کتاب کو گندا نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، فوٹو کاپیز کرانی ہوتی ہیں، تو میں نے اس لیے اس کو اس پہ لکھ دیا، نیلا رنگ استعمال کر کے واحد لکھ دیے ہیں اور پیلا رنگ استعمال کر کے جمع لکھ دیے ہیں۔ غبارہ، غبارہ کی جمع کیا ہوگا؟ غبارے، غائن، غائن، بے الف با، رے بڑی یہ رے، غبارے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے آج واحد جمع کی ہیں۔ کل پھر میں آپ کو واحد جمع کی ایک اچھی اور ایکٹیویٹی کراؤں گی، مختلف کراؤں گی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ اس کو فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں اس پیج کو، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ ان کو ریوائز کریں اور اس طرح جملے بھی آپ کو پڑھنے آ گئے۔ جوتا واحد ہے اور جوتے اس کی جمع ہے۔ باجا واحد ہے اور باجے اس کی جمع ہے، ویری گڈ۔ ایک ہوگا تو پودا، ایک پودا واحد، اور جب پودے بولیں گے تو پودے کیا ہوگا؟ جمع۔ غبارہ جب ایک ہوگا تو ہم کہیں گے میرے پاس ایک غبارہ ہے یا یہ ایک غبارہ ہے، اور وہ 5 غبارے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے واحد جمع پڑھا، اور آپ کو پتہ ہے نا آپ کے یہ ٹیسٹ میں بھی آتے ہیں واحد جمع۔ اسی طرح آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یا اپنی رف کاپی پہ واحد جمع لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے گا، اگر آپ نے دائرہ لگانا ہے تو دائرہ لگا دیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔